إشارة لعموم الزملاء في الميدان الظهور على الشوارع الرئيسية وملاحظة الحالة الأمنية، كذلك فيما يخص الحملات التأكد والتحقق من المشاهد، كذلك الأشخاص المترجلين وسط الحي أخذ إثباتاتهم والتحقق منها، كذلك تحرير مخالفات التجول. والله هنا ساكن نرجس بيت خويي، بتكي شوي وبمشي. وين سيارتك؟ هذه يعني مخالف. والله غلطانين، والله ما في أزمة، خلاص كثر الوضع الآن. والله مقدر بس الشيء يعني أعطني إياها حتى لو قريب. أنت الآن مخالف للأنظمة والتعليمات، يتم تحرير لك مخالفة. وش تصريحك ما يخول لك انك تمشي في الشارع؟ صدقت معك حق. لكن بيتي هذا حتى لو بيتك، تصريحك من مقر عملك الى منزلك. ايش نسيت؟ السعودية. طيب ما هي مشكلة، اعطيني خلينا نتحقق من هويتك بعد ذلك اناقشك. حتى ولا طالما انك طلعت. انت علمتك باليوم قلت ترى انا بكره والله لو التصريح معي بوريك لو التصريح معك ما يحق لك تمشي في الشارع، حتى لو انه 24 ساعة، لو انه كل مناطق الرياض. ما قال حدد اماكن مزدحمة ولا حدد اماكن معينة، النظام واضح، قال لا تطلع لبيتك الا الحاجات الضرورية ويكون مصرح لك فقط لا غير. مهجورين في نفس البيت وطالعين بس الدور. طيب ممنوع. اثباتاتكم كلها. We are on a business. We are working here. We are on a business visa actually, like business investor. اعطني اثباتك لو سمحت. اخر يوم والله. اعطني اثباتك. طيب الان انت مخالف لانظمه والتعليمات الدوله. راجع انا كنت بس 10 دقائق. اعطني رقم اثباتك انك مخالف. ايوه انا مخالف 100%. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबुद्दू टीवी में हुशमदीद। ये वीडियो जो आपने देखी है ये सऊदी अरब के शहर रियाज़ की है, जहां पेट्रोलियम फोर्स के अहलकार कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी को कंट्रोल करने के लिए हर महल्ले की निगरानी कर रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान चाहे वो सऊदी हो या गैर मुल्की, ख़वातीन हो या बच्चे, जो भी महल्ले में घूम फिर रहा है या किसी काम की गर्ज से निकला है और जिसके पास तसरीह नहीं है, इसे 10,000 रियाल का जुर्माना किया जा रहा है। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पुलिस एहलकार ने इस वीडियो में जिसे भी रोक कर पूछा कि आप कर्फ्यू के दौरान क्यों घूम रहे हैं, तो किसी के पास कोई ठोस वजह नहीं थी और इस वीडियो में ज़्यादातर सऊदी थे। हम तो फिर भी अजनबी हैं, हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कर्फ्यू के दौरान इंतहाई मजबूरी के तहत घरों से बाहर निकलें। बाद में पछताने से बेहतर है कि हम एहतियात करें और यही हमारे लिए बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।